إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأهرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض، وهو العليم الحكيم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ويقول الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وثبت كذلك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجي فننهر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. الحمد لله أيها الإخوة الأعزاء، هذا يوم التكبير ويوم الذكر ويوم الشكر لله سبحانه وتعالى، ويوم ذبح الأضحية، ويوم النهر، ويوم الحج الأكبر. في هذا اليوم العظيم إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا من الخيرات والبركات والفضائل والنفحات، فلنتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأضحية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء لمرضاته سبحانه وتعالى. الحمد لله بالمو
anga Allah subhanahu wa ta'ala anga tanu anga fo anga walinyumando aka here baw anaka neme unaka fasamandiya bilibili bawla anka munun fanga green hakli ka jarabolima munun kacha neun ka jatili ani jatili ke bawo ani jatili ke fam ka jatilima ambo masabayi ambe sereya ka fo bato mate minni tiya bato kaka ne rahmanu masakilente abaka larshi sanfe fente dugala kadam fem ka kibaru yala ambe sereya ka fo muhammadu aka jondo aka chidendo ay chila kan la seyna fo aka kan chugo yamina Allah subhanahu wa ta'ala mala tafa dine dafa ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli kishi ani neme ani joro sangoro tale ako cha mangi anga chide barkama baye no ya lakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana dunge unaka sahaba ani mo tugura kasratiga ko ninyuma ya fokata se jodoma ala kan farawluka ba fa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat ma sha Allah la quwwata illa billah bal ma al anbiya Allah subhanahu wa ta'ala tam Allah subhanahu wa ta'ala ko aka chidema ako ikaseli ikakantigalike aklala ki kanto qur'ane ayala tuguni ako manto be anye kantigali de ke oluye sharia de ke oluye izen Allah subhanahu wa ta'ala ninde am feneka kantigali waqtiye ni ambe kantigali ma fen kantige anga Allah subhanahu wa ta'ala anga tofo fenka fem minni ayan garzige ola kamni kabo bagawna bagamunni Allah subhanahu wa ta'ala na yulula sharia anye otemelem go fe anga do ka fo bato ma warete ne minni cien bato kaka ni Allah subhanahu wa ta'ala te anga nyere di Allah subhanahu wa ta'ala ma anga nyere kolo alay anana barra ibn azib ka hadisa kono alakrako sallallahu alaihi wasallam man salla salatana nimma miyanga seli okoro adama de ikana fenke iyere madine kono kasro imata atayro man salla salatana nimma miyanga seli wa nasaka nusukana iklala ka kantigeli ke inafo anta nyugo o bayira ka fo ko min kadi nye dine la ko utala min kadi nye wali chugoya min kadi nye nere tayenga saga nere tayenga baye nere tayenga mishiye mba kantigeli chugo min kadi nye nima kantige chiden ka kantigeli chugo ka adola nima bismillah fo jifa de bibulu adola nima kantigo ka sogo de bibulu doro ka dusuno adabura min kama itoso wala bayira ko dine ko kana gelayate dine ka fo mbese kula ote mbe ko kala manga keguni beye ote dine ibe tugo ala kradiko sallallahu alaihi wasallam ni tugo ala krako ika kewale ula kada kabaro mineli sharti ala fe fen flado ni kele ya je ala magota don kala ko kuma la ina fa Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala ako baraw ube mineni sharti flade sharti folo baraka dabo ala kama flana aka ke ciden ka baraka chogola niya ke ala kra ka baraka chogola sallallahu alaihi wasallam na madabo ala kama ala tafe niya dabo ala yere fene kama ama ke ciden ka ke chogola sallallahu alaihi wasallam ala tamene donc fonin fla bere ka dafa abe ke ala kama abe ke ciden ka ke chogola sallallahu alaihi wasallam abe ke ibolo bara nyele na makenina atenye izena koni mamnya anga seli nyona ke ka kandigali ke anga kandigali nyona la faqad asaba nuska atgila mo aybato soro ay kandigali nyuma ayaso ako man zabaha qabla an yusalli nima mi fin de kandige yani ka kon seli kenenye ako fali yuid makanaha ukhra ikafen rebla plasila obaira ina fo abena bange hadisa do ina chugomina bara ibn azib ka hadisa do tuguni alakra ko sallallahu alaihi wasallam ako fen folo awwalu ma nabda bihi yawmana hadha nusalli bi anga bara folo be kemiye o yede ambe seli almami mana fo ko mawte sigi ka kutuba lame anga damne ni kutuba e ambe soro kana selike o tigila mo ay alakra ka suna fo ngonyonya amman ka tugo ako o barala kada ka dine ke guyata la hakilna tala abe ke kechugo yamina iyaye
ako summa narji fananhar o ko fe ambe segi kabo selirola kananga so ambe kantigali ke bidon ala fodo niso jado kallahu akbar foke ka chaya kayere masrunyali ke Allah subhanahu wa ta'ala la ni lahiyawiye lahiya abe bo bagan kalite noniya nanina afolo folo e jumaye afolo folo ye nyame fulana mishi nanina saga e sabana saga nanina oye baye babe saka kel lahiyaye fo itala kada ka kuma dawla almanu yarakanga bayre kantika ka kel lahiyaye wala sa mawka do ka fo ko lahiya fe ko babe saka bol lahiya fenela fendo be na make mawta don ka fo ko fendo ko mini akanga ke izen ola ngala krako sallallahu alaihi wasallam ako ambe sigin kana so ambe kantigali ke ay wananye kantigali ke o kofe faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana nima miya ke ni ke chugula kaseli kasoro kana so ka kantigali ke ako iyanga tasra so waman zabaha qabla zalik nima miya kantigali ke ka ko seli kenanye فإنما هو لهم قدمه لأهله ويسقط يدري من دي قدم ياما ويسقط يمين دي قدم ياما ليس من النسك في شيء على بتوم مني كانت كلم من فورا ونيتو نيوني سرلا ولم بالمو أنغا دو كافو بدونا أنغا الله كبر فو تشايا أنغا الله كفو تشايا ما فين كلم بي ما سون تشامن كلم دو kafarati ola ko bla ka seli don dronde makono o efli fami ka ya fa nyogoma ka nyogom magoto an son chaman kelendo ko bla ka seli don de makono ka fo seli don o de ya fa doin ay mbalmo ne efli seli don te kerengere ni ya fa dronye adama den kanga ya fa adama den nyogoma wati bela jelena nga ka kerengere ni seli donye o ye fenye o te ala karaka tabulo ye sallallahu alaihi wasallam an son chaman dillendo odela ni seli sera aywa aka ya fa madani minke aula ani aba kalama na ta kalama biye ya fa donye ay dombe ya fa donye sel don te kerengere ni ya fa sel dombe kerengere ni baram ye ya fa be se ka ya konnala nga mamunu ya ke ka ke ya fate nyini nyohon fe fosel dona balma wefliye barala wefliye barala anga ya fa nyohoma nyumando nakra sel don fenela bashitala sinji tuguli nyumando nakra sel don fenela abaraji ka bokatme wakati toka me okorote ka fo maki ka sinji tugu drom bla fo ka bla ka sel don drom makono o yella halaye la hala minni o may fewne do munum be taga anni nyogonche anganjija dina ina problem belbele ba min be kalande te hal ni kalam min fene kera famiyalu fene kaddo o famiyali doya ni o kalan doya la dina ni mama nyenyini ni ma kala ni ma famiya itesaka ala bato batoli chugo min kadi alay ikabara son chaman beke fili konnala ni fem min kera fili konnala ala to mene o defo be jonna o defo be andula bibina me wakati mina mashi tese ga fo ko doni ka don kaka gele doni ka don kaka gele ayi ibise ga kala ka telephone ko ibise ga kala ka television ibise ga kala ka misirila ibise ga kala ka du kono folo ka karamogo yere soro ka kataila kala ikaddu kono karamogo kunte soma me bibina ni warbi wal nilla hala warado abisaka karamogo salabiti kadima yakala imam al-bukhari rahimahullah ta'ala wati mina kumbe ukadugula dugu masake ya nyini afe kadaka bukhari kunye mamiye ma jama chama de kumba afe amma min do ay jugu ya chaman soro
abessa hala ma saire faso dugula sara aka dugu ni dugu wore de che kungo kono jugu ya koso na Bukhari rahimahullahu ta'ala akumbe darsu di misri kono abe darsu di akaso kono jama baba ko masaka nana ye no ye marabagaye ako Bukhari ma ako nebe min fe ka wakati do tay kana ne kala ninga demba ya ngaddu kono ako nyemo ma anaka demba ya ako na ya soro imako be donina ni be fe kana doni nyini ni misri kadiye nan soro ni misri yere mandi tan soro ngaso mbi kala nete ala kadine ke jago fenye kumbe yala na ye fentigu ni nyemgo ka soda wala kumbe fenyi ni nae ni abi sabe mai bena bi ote anta no yara ibe kramo wasa abi ni kala fo ka dukono ini ka dimaya halo era do te so era fenela aywa ambe fe munde ka ke dine kan ngulo faraka do akono wa ote kada sugu tene isro ika glanka ibe wuli kata sugu lade biro tene isro ika glanka ibe wuli kata biro lade jiyam mago nyinu tene isro ika glanka ibe wuli de kata wulu segere chogodi ambe ni mbeke jiyam mi alamanda kama alayanda bato kama antese ka wakati di alama antese ka wuli kata alata segere niko kalambe misri kono mamunum bena akado awa niko kanga nyogon dala je quartier kono anga kuma fen woreka soroka development ka ambe tanye chogo mina jinya kono ajama kacha andiko kanga nyogon soro misri kono dine kala nebe anga ala do anga ala krado jama fitin ulma anga nyere koloshi anga nyere jatemne amana yanno kama ajarami yete toya ama jami yete toya ni yeminke ibo de so nima minke ote dima de ima bara minke te so ko kala sara nyin gali ke mogola de izan ola nim mogobe yere negana yere de bi yere negana de adama de me chesiri ke jien feo fela ni dine te abela jele nye chesiri fu faka so dine de ba be nyefe ni dine ba nyefe abana de anyebe mogo sa chogola ni sarabi ambe presse de yanki jigi dinge kono atanga temin bali atanga sogoni min bali atanga zame dum bali atanga aferu bali atanga telephone ciu bali atanga business u bali ebeta mo soro kabru don gono la halaya u kacha balmaw anga nyere makara nindinge ni bela jelembete ikad dinge ni kono ini na shitanya na boy ikele ni be jigi yeno femi mbila jigi we dine izan anga nyesi kataranga dinema anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye dogola ani bangela nanyo ke Allah subhanahu wa ta'ala be hera chaman ke anye nganamo ke anga toro be sejonma anga toro be sanyere ma ala ka famili dama wa qulu qawli hadha wastaghfiru lakum innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah rabbil alamin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي الأوراق البين أورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين عرجها والأجفاء التي لا تنقي الحمد لله أمبي الله سبحانه وتعالى تنو كسيريا كافو بتماتي مني تيان بتوكا كني على كسيريا كافو على كرام محمد صلى الله عليه وسلم على كتشيدندو لا هي ولا فندما دوبه لا هي ولا قلوب لا كلشي بل مو بارو بارنا بك علي وكان كبار بينيماندي من يروينا farati be an chaman soro munde bo ke anga limaniyan nagasili ananga donta ala kola fitinini na forasisa ko mo ni president beta nyon kumbe iba la jeika fini min kayni fini be
foy be mo yere wole nunu laje jumende be biriye jumende kain katma beka parfum minna kasa kadi katma beka hal nati kunni ba soroka singa ba singa jiya mo baw ambe laben bela jelenke wala sawlu nye kana dafenka anna minna manduye na be se ka anga ko majigu kubolo wallahi mo kanga ni koloshi mina o e alade mo kanga ni yoro koloshi mina o ni ala chade ni bena misri kono iga finum bela nyumando ikana misri kono ate dugu kolo sanfe kebe se ki joyoro la joyoro mina valer be misri bo ate awa ate dugu kolo sanfe ada madem se ki joyoro mina ko joyoro min valer ka bo katame ala nyakorla ka Allahu akbar ni joye fini min bila e rabado kuma dola do rebe jini farafarale obinu jo ala nyakoro atubulo fenye ni ko atiki kata muso nyini aburana kawfe ano jini farafarale inte sa aburana kawfe me mundo an son chama femina na ala ko ladro o e secondaire le o kone de nantla langa ko nyina mawla ngambalmo o e farati belebele bade sallallahu alaihi wasallam ala kra sallallahu alaihi wasallam meni njete mena aka kola koko de kone nasira ala kontama foko nyumam bede kake o kunye chidenga la halaye sallallahu alaihi wasallam lahiyawla abena kantige ala batodo ki yare masunya kata alama ala kullan yanala Allah dima'uha wala lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum abe famun kantige asugo ajuli ala magotala da aba kantige kummin kama noye ala nyasranya ye noye kabaraka ala kama katu ala krako ala be odin nof sugo injon bad on di bad ala de yanda ka bagan nun da ka klaka de ganya nga bagan nun kantige ni alama misi korum moye adama de fanga jumen bala misina gire ka ka fa ni alama nyame korum moye adama de fanga jumen bala ka be se ka nyame fa atese mais ala de nun bela jelen qur'ani aman sago kula amu sogo nyimi basite boala mondela li anna allah saqaraha lana ala de qur'ani anganga allah subhanahu wa ta'ala tan ka wani mondo kula akon nani fenani be tamashin wara bolu duguma akol lahiyate nye ulula wa jumaye al awra al bayyin awruha saganya kele wali mishinya kele anye bagannani munufo minni akanya kele ya nate dugola o ye fin defo maye o te di alama ala tafe ako wal maridatu al bayyin maraduha bagan banale bagan minaka banate dugola ala tafe wal arja'u al bayyin arajuha bagan minni sengelen do aka sengeleniya dugotala ala tafe ako wal ajfa'u allati la tunqi ajfa'u yemiye bagan pasale mi ni kentala nat lolente ko di alama lahiyala alama gotala kadaka na fora ko mo ka di erema ibe fen folo mi nyira na tigla mo ya di me ba fo karsa koni wallahi amane jete mo nyana may koy iya ya fe min dia wali karsa koni amane blaka ma nyana mo fe e rebe jon iyere la ni ma ya nyeshima chogo di ba nyeshi ala manga nyeshi ala e be anga ngamin fena fami Allah yakola la yako sunado minga gele wajibi tada mamun beta jiruta la yakama ukanake la yukallifu Allah nafsan illa wasaha Allah subhanahu wa ta'ala tedoni ndam ma kun doni minni asetiye ni mal lahiya yarfaga bashitala alakra sallallahu alayhi wa sallam anana hadisa konnala kafo alakra sallallahu alayhi wa sallam aye kantigali ke lahiya sagajigi flala mununu gerew kan ayere de munke aye bismillah fo ka allah akbar fo ko kantige ka senda akanga folo ako ala niene nin kadima yataye flana ako ala niene kam manton tay mam minna mallahiya soro
ni yɛrɛ lahiya kantigɛ cogo o cogo est ce que i ta valeur bɛ se alakira ta ma ni alakira y'i ka lahiya bɔ n'a se t'i ye i yɛrɛ lafiya mais ka juru ta seli mana tɛmɛ i b'i dogo karew kɔnɔ i tɛ se k'i sigi i sigiyɔrɔw la i tɛ se ka na misiri kɔnɔ i tɛ se ka sɔrɔ i ka so kɔnɔ n bɛ so kɔnɔ a y'a fɔ ko n bɔra nkalontigɛw ni fɛnw na n balimaw a ma se nin bɛɛ la an kana diinɛ gɛlɛya ka se yɔrɔ la a ma se min na ni ala ma se k'i ye fugariya tɛ ko maa bɛ si kɔngɔ la koyi wallahi o tɛ fugariya ye anw de y'o kɛ fugariya ye fugariya tɛ ko bi surafana tɛ n ka denbaya bolo fugariya ye min ye maa min dutigi min diinɛ t'a ka so ala kɛra sira kɔngɔ la siɲɛ joli sallallahu alaihi wasallam an b'a Aisha ko kalow tun bɛ dada ɲɔgɔn kan tasuma tɛ mɛnɛ ala kɛra ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam dɛsɛ y'a sababu ye k'u tun bɛ balo mun na tamaro ni ji a ko kuma dɔ la sigiɲɔgɔnw bɛ nɔnɔ ta u bɛ n'a d'a ma e ka cɛya bɛ ala kɛra ta ɲɛ o ala kɛra ka denbaya bɛ si kɔngɔ la a mana dugukolo kɔ ka min ka fisa n'a ye e ka denbaya mana si kɔngɔ la o tɛ fugariya ye koyi muso fana ka n'o kɛ ko ye ko min k'a fɔ ko ayi maa t'i yɛrɛ sɔn ala de b'i sɔn ni maa min kɛra fɛntigi ye i ka cɛya tɛ ala ka sɔn nin don ni maa min kɛra fɛntan ye i ka fugariya tɛ ala de m'a latigɛ ni ala ye min latigɛ a bɛ dɔw ta garizigɛ bɛn u ma o tɛ se ka yɛlɛ sanfɛ o tɛ se ka jigin a tɛ dɛsɛ a b'a caman di dɔw ma o tɛ ala da dɔn a b'a kɛ dɔw yɛrɛ b'a ɲini u t'a sɔrɔ o ye ala ka kow ye nka an ka jateminɛ kɛ dɛ balimaw nin don in na don belebeleba don don belebeleba min n'a dulonnen don fɛn belebeleba fila la ala jɔnya kɔnɔna la ni ala y'a nɔgɔya jɔn min ye i lafiyara o ye jumɛn ye an kana kuranɛ aya la allah subhanahu wa ta'ala bi don de la nabiyullahi ibrahim alayhi salatu wassalam a y'a denkɛ da k'a b'a kan tigɛ ala ye ala y'a lajarabi lajarabili sira min don a ka gɛlɛ kojugu ni allah subhanahu wa ta'ala ye wahayu ci ciden ma o ye ordre direct ye mais ala bɛ fɛ ka lajarabili lagɛlɛya a ye mun k'a la a y'a yira ala sogo de la k'a yira ala sogo la a bɛ ka den kantigɛ a ma fɔ a ɲɛna de ko i den kantigɛ n'a kun fɔra a ɲɛna sogo la k'i den kantigɛ o fana ye ko wɛrɛ mais ale yɛrɛ de bɛ k'a ye sogo la a bɛ ka den kantigɛ a ko allah subhanahu wa ta'ala ko falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara malmo nin kuranɛ aya in kɔnɔ tasili belebeleba b'a kɔnɔ fɛɛrɛ belebeleba b'a kɔnɔ bɔda belebeleba b'a kɔnɔ an ka problème minnu n'an b'u la diɲɛ kɔnɔ an bɛ se ka bɔda sɔrɔ jɔn tɛ bɔ i ka problème kɔnɔ abada f'i ka taga nin taga sira ninnu fɛ waati min den sera diya wagati ma a bɛ se ko la ka tugu fa nɔfɛ u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ na a ko den ma a ko ne bɛ k'a ye sogo la n bɛ k'i kan tigɛ dɛ a ko n bɛ se ka na ka den dalen to ka muru d'a kan na k'a kan tigɛ n'a kɛra o kɛcogo la a ma ɲɛ a bɛ se ka den minɛ k'a siri k'a kan tigɛ n'a kɛra o kɛcogo la ko dɔ b'a jɛ mais ko ka bɔ a dafalen na a ye den a y'a wele a ko n den ne bɛ k'a ye sogo la n bɛ k'i kan tigɛ dɛ fanzur maza tara e yɛrɛ k'a lajɛ i fana ye mun de faamuya o la den ka jaabili ma kɛ baba ma kɔnɔ n bɛ miiri koyi wali n bɛna a lajɛ n'a kan ka cogo min na an bɛ ɲɔgɔn faamuya wali i tɛ n ba wele a ye kuma min bɔ a da kabako don a ko ifa'al ma tu'mar ya abati e ne fa ifa'al ma tu'mar fɛn fɛn n'i bɛ yamaruya n'a ye a kɛ ne kantigɛli ayi kana yila yila o la n'i bɛ yamaruya n'a ye a kɛ parce que den b'a dɔn k'a fa ye ala teri de a b'a dɔn k'a fɔ ale fa t'a kantigɛ fo n'a ye nin kuma fɔ ala de bɛ ko dɔ laɲini mais ale nin ka to ala ka kanu na ale nin ka to ala ka teriya la n'o t'ale ma kunkɔrɔta ye o t'ale ma foyi ye adamaden mana kɛ cogo o cogo n'i balola diɲɛ kɔnɔ i bɛ sa dɛ nka sacogo ninnu de ka ɲi ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan
ifagaraw ibesa idari ka glanga inni moraw ibesa imana sasa chogo fanfela ikon besa mais sa chogo be nyogonye sa chogo mingaf sana be oye kasa alakam kasa ala kasra ulla mo o ba fo ko karsa e sedu suye malma wangan chogo do ni kuma ngada karsa e sedu fure o kiri jatgali akagale adama den koke kada ka pour que ka se ga fo comme mo e sedu fika do mimba biskuna wala tigla mo sara kumina ani ngani mi sara fikodo kala krato kalero la sallallahu alaihi wasallam fleshi bal perdi do bora kana mo do mine ka aso afara kuto kala kesraka e dosna ga fo he tarebe ni koy ale sedu suya soro ala kra ko joni ya fiye akwa ye fen do dogo islamé o kan na folo la nyeba la ala be ka nyamata na jahannama kono mo ka fo mo ye sedu suye fika do mimba duskuna jon mese ka sira ka fo mimbe ma duskuna ote fen no maye ka fo ka sedu suya da mo ka ango yoro koloshi naam ola mi sa chogo mimba benye oye ma mi sara ala ka dine korotali koso o sa chogo de ba benye izan ibrahim alayhi salatu wassalam den ko ma ko min kadiye baba ake ay mu fo satajiduni insha Allah min as-sabirin akoni ala sonama ibena ne soro sabali bagawda ma ko ni ala sonama de kada kan ni ala ma son jonte se ka foike ni ala ma son jonte se ka foike akoni ala sonama ibena soro sabali bagawla ni ayen konnala kataka nyefe tuguni amena munyi fen fula de ba kono adama den kanga kan nyenama yake ni o baziye o fen folo jume al istislamu lillah jonka iyere di ala ma ka don ka fo yi jonde ibe ala sagoya de la min kadi ala yabo de kila ala ka ko kila o kadigi ela wala ya majaye wala ka fo pourquoi nimbe kenela neni ni manka nebe ninke e joni kamini yenno e bana jonyama odela ala ye jontan ni ko yusro mun ba fo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anye ala de tay ambe sigi kata alama min kadi ala ya bodeke izam jonya folo adama den ka son ala mana ko ke kan nyama yalla akariyo amandiyo ikafo alhamdulillah ni tante choya wore may ibe son oma flana ibe ka sabali ke bagay alakra sallallahu alaihi wasallam ako allah subhanahu wa ta'ala innahu ma utiya ahadun ata'an khairun wa awsa min as-sabr allah subhanahu wa ta'ala man yurdi mama niro mi ala masoni ala te soni fendi mama soni femmi na here kabo na ferele no katana sabalika izan ibrahim alayhi salatu wassalam ayni fo adenyi problème de nato fle oka mo kantigali o te kono ma yede et surtout idée o fene ko re ka wali mo kantige de yatini minche o ka no me yera wolode kiko kantige bal mo we problème yede nga amana gele chogo ni ma sona ala ye ala be kabako ki problème be bena yero jume ni jom ma son ala ye ani de utale allah subhanahu wa ta'ala ko tuni falamma aslama watimi fasona din sona ala ka yamaru ya kama kada ka sogode do me anana na chogomina fasona ka fo kabina den kantige den yero ko ale kangatige ufla be sona kuire di ala ma watimi ama bande watallahu lil jabin ay demine ka da kreka sisa pour que ka kantige o bayira adama de
dusukun mana sɔn foyi sogolalanw fɛnɛ ka sɔn ala ye dusukun sɔnna a ye den da waati min k'a b'a kantigɛ a ye muru ta k'a b'a da kan na Allah subhanahu wa ta'ala ko wa nadaynahu an ya Ibrahim a ko an y'a wele an ko Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya i ye sogo i y'a kɛ tiɲɛ ye koyi ni sogo in i y'a kɛ tiɲɛ ye koyi inna kazalika najzi al-muhsinin ɲuman kɛbagaw fo ne ala k'olu sara de ɲuman kɛbaga diɲɛ kɔnɔ a tɛ don problème kɔnɔ k'a tɛ bɔ a tɛ don problème kɔnɔ k'a tɛ bɔ an mana don ko o ko la n'a gɛlɛyara cogo o cogo n'a b'a ɲini duguma i b'a sɔrɔ a bɛ sanfɛ ɲuman kɛli a ma nɔgɔn dɛ al-ihsan o ye de daraja dɔ ye daraja min n'a bɛ darajaw bɛɛ lajɛlen sanfɛ jɔn ka se o yɔrɔ la a ma nɔgɔn ka safo da k'i da ka sunɔgɔ fo fajiri baara ɲuman don nka min ye sufɛla fara a kan o tigi ye muhsinu ye ka jaga di k'i sen bɔ a la ɲuman don min bɛ sarakati di muhsinu don ka ɲumanya kɛ ka taa maaw ma fantanw ma maa minnu ka hakɛ t'i kan maa minnu ni n'u tɛ balima kelen na ka ɲumanya kɛ ka taga u ma ihsanu don ni maa y'i tɔɔrɔ silamɛya la hakɛ ye mun ye i k'i tajuru sara a la mɛ ka yafa a tigilamɔgɔ ma ihsanu don donc maa minnu ka lahalaya ye nin ye ala ko nin cogoya la an bɛ ɲuman kɛbagaw sara a ye mun kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko inna haza lahuwa al-bala'ul mubin a ko nin ye balawu nin ye lajarabili de ye lajarabili min n'a bangenen don fafadaynahu bi zibhin azim Ibrahima den an y'a falen kantigɛli fɛn na kantigɛli fɛn min n'a ka bon mɔgɔw b'a kɛ saga ye saga dalilu tɛ mɔgɔ si bolo tafsiru la Allah subhanahu wa ta'ala ma kantigɛli fɛn kelen fɔ ni mɔgɔ min y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ saga ye a bɛ f'i ɲɛna i ka dalilu di min b'a jira ko saga don a tɛ sɔrɔ i bolo a tɛ se ka kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ saga ye i tɛ se k'a fɔ ɲɔgɔmɛ don i tɛ se k'a fɔ misi don i tɛ se k'a fɔ ba don ala kɔni ko kantigɛli fɛn don min ka bon a m'a fɔ maa ye kantigɛli fɛn na sugu min izan n'a nana na cogo min na i b'a to o kɛcogo la nin kantigɛli Allah subhanahu wa ta'ala a y'a falen kantigɛli fɛn min na o kɛra don min na o don de filɛ bi ye izan nin ye don barikamaba ye nin ye don hɛrɛmaba ye fɛn min b'a jira k'a fɔ adamaden i k'i yɛrɛ kolo ala ye i ka sɔn ala ye ni ala y'i lajarabi i ka sabali nin don ninnu ɲɔgɔnnaw fɛnɛ la alakira sallallahu alaihi wasallam a y'i ɲɛsin musow ma a ko musow a ko n taara n y'a ye jahanamɛ kɔnɔ maa min ka ca ka tɛmɛ jahanamɛ kɔnɔ denw kan aw musow don dɛ aw ye siran ala ɲɛ k'o ye jumɛn ye muso dɔ y'i kanto min n'a tamanda kun finnen don o y'i kanto o ko ala ka ciden mun de y'o kɛ a ko aw musow filɛ nin ye takfurna al-ashira aw bɛ aw cɛw fisiri waleya hadisa dɔ la aw ka dama kasi ka ca cɛw kunna kojugu i ma nin kɛ n ye i ma nin kɛ n ye i ma nin kɛ n ye nin tɛ yan nin tɛ yan nin tɛ yan nin tɛ yan balimamusow an kan cogo dɔn a ko filanan wali sabanan aw ka dangali ka ca muso k'a den dama wali n'a dimina k'a furucɛ dama o tɛ ɲumanya ye ninnu ye sababu min n'u bɛna maa lase tasuma la mɛ a kɔrɔ tɛ ko k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla cɛw bolo jogo in ka ca musow de la o de y'a to musow caman kɛra jahanamɛ kɔnɔdenw ye mɛ n'a sɔrɔla hali cɛ la i bɛ taga dɛ maa kana sɔn i ka kɛ fisiriwale ye maa kana i ɲɛ ci maaw ka ɲumanya kan mumini kana kɛ dangalikɛla ye ayi o man ɲi nka musow y'a yira an bɛ kisi cogo di alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ye solution fila de di a ye fura fila de di musow ma musow dɔrɔn tɛ dɛ nin fura in bɛ silamɛ bɛɛ mago ɲɛ cɛ fara muso kan a ko tasaddaqna walaw min hulikunna aw ye sarakati bɔ caya hali n'a kɛra aw ka sanu n'a ka sɛnɛw de la a ka parlifɛnw a ye sarakati bɔ caya sarakati a bɛ don adamaden ni fɛn caman cɛ a bɛ adamaden kisi jahanamɛ tasuma ma a ko tɛmɛlen kɔfɛ wa akthirna al-istighfara
awiye astaghfirullah fo ke ka chaya astaghfirullah fo abeke sababu ye ka jon kisi jahannama tasmama kada ka Allah subhanahu wa ta'ala ko wati minni kafiru ko alakrama sallallahu alaihi wasallam wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik famtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi'azabin alim uko ala iye mamadu chini miye kana ma qur'ane ko ni chiedo o ma fo ko ala ikan kanda de uko de ka sambele jahannama bele ka jigi ka bo sanfe ka jiganka wali nyamata ikana nae Allah subhanahu wa ta'ala yujabi ako wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim ako Muhammad nete nim mo no kanyangata jigi ke to balole ucelanta ke ibunya be yoro ntake wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa hum yastaghfirun ako ale ala ma kefene ka be mo nyangata ku to astaghfirullah fola izen ubayra ka fastaghfirullah fo aleye fere belebele ba fura belebele ba de min be se ka jon kisi nyela an lahara o de la ni be fe ka astaghfirullah fo na fado ala yi astaghfirullah fo wala sura min kono katene sura beka o suratu hud ni dona le kono ala be kuma astaghfirullah fo nafa kan nabi nyumo nenka ni sura en kono chugomi ita sura warakum wala balmo ambe duwuke Allah subhanahu wa ta'ala aka hakli nyumon damma ambe ni wakati munu fene konnala no yanga jamana la halay fongu nyoya munumbe ani la halay munumbe islame joro kanga ke munye fitna wakati ni fitna nunu jako ya bena awam minum bena on kofe ka jugu katame nunu ka wala karaka hadisa abe jugu ya de katara nga matese ga fitna num bali koy matese ku bali ala bulana nganu na islame joro ye yoro juma islame kanga munke an kan gode ala kra sallallahu alaihi wasallam yakbar alike nini fen nunu ye nunu munu bela nana islame kanga jate mine de ke ibe lajali ke qur'ane kono ani hadisa kono ala ye min fo ikoke boda tere ika hakilna ika strategy ika donta ika mirita oti bo abada fem min bi bo alaka qur'ane hadisa alaka ka hadisa sallallahu alaihi wasallam ni eno nombla ibe bo dinga min kono ni hakilla be bo be jigi dinga wala i hakilla be nyani sirawo siraya tenye balmo ala kras sosoli wallahi ala ma ja sahaba wala ka ala kra ere ka nyina ma to ala ta jam wala ala kra sosoli ala mo jam washila sahaba wi ala kra sallallahu alaihi wasallam udi kelala ako kala bono mangayna wan perla wakana jigi ujigina ala kra madeli ka jogi kelala kabo uma perri soro kelala kabo sosoli ko kele ala kra ere be kelemina anana ni problème mi akachan anga flalike anga la halayawda nambe alaka qur'ane ni alaka ka hadisa kan falillahi alhamd nambora o minan kono balmo anga do kafo Allah subhanahu wa ta'ala ta ka sunna blade lan tajida li sunnati llahi tabdila wa lan tajida li sunnati llahi tahwila alaka tasra atabla alaka lada atabla moye balmo fongo nyoya nyon sama qur'ane konna la ala ire masoma ako atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu aw bela jelengajje aw kala ka dine mine bakru bakelena aw ka sharia mine foka usalama aw kana songa fara kele ako wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum aw kana nyogon sama nawi nyogon sama aw bena fegeya fanga mimbe awla abe bawla mo kunye dononte anga jamana labiya be nye donendo ala nata kumbe mo la ka fo ka be fe ka do dinge min kono na kunte se ka do kono folo abe ka kesisa jamana dine mo nata min kumbe kafirula pour que o kanu bla nyogona bibina o be ka siraso
mundela ani ala tade toy ka ala kra tade toy nanyo toy mbalmo anyebe munu nata fitinundo wallahi anga segi kofe anga do ka fo e madri ka me shi kono ko kele jamana shigla kay dujo wali kay kablajo kele ma yoro shigla nyogon sama sama madri ka jamana shijo e ma e ka fo nyogon sama sama kay kabla shigla ninum bela jele mena ni cheni ne o yelli bi kaw nege ku ka jamana nyemo waka nege bowla o ya kechugo ya mina bibina libi kaw to yara nyini bi jamana joli joli jelen flene libila nube kamarama fenjugu bla dongodo ka che katanae ni kunya ke libi kaw sago ebi o be ala deli o ka jamana nyemo ko aka sigo balma nga hagli soro hoy ala yarede fitna dalako wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa akoya wira kolosi fitna la aya wira kolosi fitna la ala mi fitna da akoya wira kolosi fitna la kada kamam ba dabo ate dawluma mamun ba dabo ate dawluma almaw nga sabali adama de dusu teseka kogla alakrako sallallahu alaihi wasallam ako laysa ash-shadidu bis-sur'a inma ash-shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab ako chafariyate comme se baritala chafariye muye ma min bisiyar la dimingelan wati bi yere mara fitna manana mu'minin joro kama kemuye folo folo ibel limaniya ka fo nunu yella tigawe munu yi kadani ko nunu sabana abeke flana ibe sabali sabana idadi kada ka modo ka kuma ka jugu kateme bamuru ka mado ka kuma ka jugu kateme marfaka kada ka kuma fitna waqti amai alakrako sallallahu alaihi wasallam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ma minna belli manani ala ni la rajondo ika here fo niya do ite sega here fo do idadi da ambe munum fo ube seben alakra sallallahu alaihi wasallam balmo niya jatemine yemenin be chogodi bi usago yabu ka jamana lawa sirim be chogodi bi usago bu ka jamana lawa balmo abedda minena ni jamana nyemo kelawdi abedam nana ni nyamo kelawde abedam nana ni fama kelawde abedam nana ni kowrewde anga segi anga ta cidenga la halama alakra sallallahu alaihi wasallam suluhul hudaybiya annana ni fanga min kumbala akunkanga do maga adon kafiru teseka bali armu mamba bolo keleke chewba bolo nga kafiru ko muhammadu ante soyika do anka nyinantande kada karabu bena fo yando ya ambe munke ambe contrat de signer alakrak sallallahu alaihi wasallam ويسهيل بلاكتا ودونا سهيل مسلمة وكامل كونترا دي سيني كونترا يبسون alakrak صلى الله عليه وسلم أي ناني كونترا كونديشن وكو كونترا كونديشن ويفهمون أمنوا فينا alakrak صلى الله عليه وسلم كوكا بسم الله الرحمن الرحيم السبع سهيل مغانكا وكو بسم الله الرحمن الرحيم السبع عمر دمينا ako chogori ala karambe du masarache ambe chieka yala ambe galonde kanwa chogori ambe du masarache ka kafiru blobu sago kana ala karako sallallahu alaihi wasallam ako inni rasulullah la asihi ako ne ala kachidende nda soso ako bi kafiru te fem fo nyini ne fe islamaya bunya kama ani kada madun joli bonin tanga nene Muhammad teso ou ye condition fin fait sebe contrat kono shi dengilin teta islamia ka intereka akodi ako Muhammad rasulullah o kwante rasulu sebende namba do ki chidi antikele Muhammad ibn Abdullah ala kra ko kaya sebe Muhammad ibn Abdullah kaya sebe ala kra sigile kafiri gabe ki nyesi
fabina abi bolo aba fo ina fa aba bolo magala kra bumusila kamine sahaba kebe munke abe bamuru ke aba abolo boyen ala kra sigilendo a poselendo a teka fuifo ako muhammadu rasulullah rasulu boy abdullah sabe sahaba funna ala kra ko asabe muhammadu abdullah deno ko santan o santan kono asende se magaya o santan kono nanga mo bolla kaboya katubi kadui ka islamia la kadu dinela nantara il faut que ikati la mo gena ka sigi kanama ala kra ko ayasabe awananga mo ta ni ka mo nanan fa atedi ala kra ko ayasabe uya bela jelenke kada kan ala kra sona ni bela jelenma muna ben o ben min nala kra sona ma akuntes la mefla ni nyon jere kafirin islamé ala kra sona ni be ma sallallahu alaihi wasallam munela ala nanafo ko kada ka dona nu kunjigina maga ukumbe mu'minin chaman de joli bo ukumbe mu'minin chaman de faga na be kunyena ko ka fo kafiru ma chaman kun islamé ale lu ka islamé dugole balmo anka ko famia ma dobe bonedo aba to me ata do boné famille wallahi min ko nunu wulanga jamana kono bi bitigi munum be klegan dren fe o be ka butigi munu attaquer braquage klegan fe choufelate kada kan nunu ye fende ye nana ala kray min fa sallallahu alaihi wasallam kuma grimondo de akoni mo mi ye koye ikanye mo la man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu nima mi ye fen ikanye mo la na manjaye falyasbir ikasabali jon ye famadi ala de be famadi qul illahumma malikal mulki tuti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha ala de be famadi ala de be klaka mine ngala kra ko sallallahu alaihi wasallam nanye fenye nyemola na yake na mai anka sabali anka tu anka son na mambla ala kutala anga nyemo ka koto allah subhanahu wa ta'ala bulu kada kamashite se ala ka jona ni ala rete balmo amesra jumen kambi ambe kataka fan jumen abi dongo do fitna be kachaya balaw be kachaya anga nyira koloshi anga segin kana allah subhanahu wa ta'ala anga duwa ke wala sanga jamana be se ka suma chuwa yamina ambe duwa ke ambe la jele anga mbulo di njoma kada ka ni fitna ni fenana balmo ka fo ka dusu o ta nyana bode dusu ta nyana bode bibi nambe kata sirame fe benye bala jamana kona an kungo kullen sécurité do farala ka wa do borala do de farala me obeye muye anga nyon famia anga do ka fam ma wore de natalen do anga jamana la no lu be fa ka jamana to tien ka dafri on nyeto ola on nyebe mina sisa on ni nyokonje o e ko fitini ni de kada kan ere ba don Nations Unies katafara Union Européenne ga ni nunun ko ku ube jamana o jamana mine ki ke buru ye wali ki da aseti kono kasigi ika olu siraw de fleni ni ambeka oluta nan nyara dama ma nyogon famia nunun de be ma mine kasigi an kuna ma min kadu ye ka daka shariyaw do nanga jamana wire ba kono nan ta saka nyira ko shariyaw do da ni hakilla o ye femunu ni olu may anga hakli soro namitanga misrula alisa alhamdulillah namitanga sugula alisa alhamdulillah nambe nyogon fo halisa alhamdulillah anga njija an yere dama anga segi anga nyogon famia anga mbolo di nyogoma anga do ka fo ni nyogon sama samai wallahi jamana fenfe chilendo an krefe an sigiro jamana wala ni nyogona de wuci kamina fenfe chira dongo do do be ka faraw ka balawni ka fitna ka imaye kanya na bora chide munun kadu yo bolu de blakata o chide nunun beta sira munun fo teta sira wore fede intérêt ko de do no intérêt be aw ka jamana kan wallahi aw te nyogon famia munela kada ka aw ka nyogon famia o to lu ka here naw ka nyogon famia tu ka here o lu be tasma de wuri naw re sira duma tasma wuli lila umma go tala allabana ebi fasobla
sirin ka joli be Europe bi uye yembla libi ka joli bolen do bi uye yembla yemenin ka joli bolen do bi kada ka laban be kam yembe nyere nyini balmo anga jowo famia anga segi anga mbolo di nyoma anga do ka fo dusu o te ko glande shetane be dusu de do mo kono wala sakana ni chieni ni shetane dusu do kana ni chieni amanana shetane te glanin fe an yere be wuli kamba glan o wakati hali glanin kala were jabe wuli ta do be islam yarata kada me ya me ka kadi o yaye ere be shishi chogo nyumana o yaye ere be sunogo chogo nyumana nga marfa kisa bi kuna wali bomum bi kuna wali itese katika sugula itese katika bidigila itese kata misrila na o hakela mbalmo halika dumuni ka tegele halika dumuni ka begele wala ambela jeli anga sigi kana ala ko anga jeli anga nyomene ni ala krani kafiru ye ɲɔgɔn famiya pour fɛn dɔw tangali kama an silamɛ damaw kan ka ɲɔgɔn famiya fɛn dɔw tangali kama ka da ka jamana in an bɛɛ de ta don maa kelen ta tɛ n'an sigira e ka dɔ ta ne ka dɔ ta an ka ɲɔgɔn famiya an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kuru ninnu fɔnkɔɲɔgɔnya ninnu an ka ninnu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ninnu tɛ se ka foyi de dilan fɔnkɔɲɔgɔnya ala kira y'a fɛn fɛn fɔ hadisa la e m'a ye k'a fɔ manto in bɛɛ lajɛlen jɛra leilatul qadri dɔnni na mɔgɔ fila ka kɛlɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye leilatul qadri dɔnniya sɔrɔ a wulila a k'a bɛ taa fɔ kɛnɛ ma a nana sɔrɔ sahabakɛ fila bɛ kɛlɛ la a y'i jɔ k'a b'olu fara la k'a b'olu lafara ka bɔ ɲɔgɔn na ala y'a la ɲina leilatul qadri kɔ mɔgɔ fila ka kɛlɛ kɔsɔn awa fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ jamana o jamana kɔnɔ ala b'a ka hɛrɛ bɔ yen a tɛ jigin a bɛ du o du kɔnɔ hɛrɛ bɛ taa a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la barika bɛ taa bali mɔgɔ fila min ni juguya b'u ni ɲɔgɔn cɛ hadisa la alakira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ fila bɛ yen don o don tɛnɛn o tɛnɛn ni alamisa o alamisa ala bɛ yafa bɛɛ ma fo mɔgɔ fila musiriku filanin-kafo ani mɔgɔ fila min ni juguya b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ kuma o kuma n'u ka baara nana ala bɛ mun fɔ anziru hazaini a ye ninnu fila ka baara bila kɛrɛfɛ hatta yastaliha f'u ka bɛn n'u ma bɛn ala mago t'u ka baara o man ka mɔgɔ siran ala bɛ dimi jamakulu jumɛn kɔrɔ ko aw ka ko bɛ se ka dilan mun de bɛ na n'a ye fɔnkɔɲɔgɔnya an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana ala ka basigi ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ Allah subhanahu wa ta'ala k'an dusukun lajarabi ka taa ɲɔgɔn kanu ma ni fitna minnu bɛ yen ala ka fitna ninnu faga ni fitna minnu bɛ yen ala ka fitna ninnu faga ala k'an kisi juguw ka fɛɛrɛ juguw ma ala k'an kisi juguw ka fɛɛrɛ juguw ma ala subhanahu wa ta'ala k'an kisi juguw ka fɛɛrɛ juguw ma ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an kanda ala k'an ka diinɛ ala k'o sabati an ye ala k'an ka silamɛya labɛn an ye أم بدو فنك الله سبحانه وتعالى تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم على كسنور تيرنا على كنا كان غسل لبين وأقول قولي هذا واستغفر لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.